जेहेतु आमे होचंदे ओडिया ओडिया घरे देखिए 12 मासरे 13 पर्व आगु एबे आसी बाहुडा रथ यात्रा और पुणी थे आगु आसो राखी पूर्णिमा। तो घरे समस्ते तो पिठा बनाऊे तो देखिए एमती पिठा बनातु माने जेमिति कि आपण माने मीठा खाइबे मीठा बड़ी खाई पारे और पिठार भी स्वाद आसो। ये दुईटी स्वाद आसो आ भारी सुपर टेस्टी लगे बाहर पूरा क्रिप्सी रहिबो देखंतु पूरा भितर पूरा सॉफ्ट पूरा माने एमती पिठा जे पाटे दौ दौ पूरा मिले जीवो और क्रिप्सी भी रहिबो। तो आशा करछि आजिर भिडियोटी आपण मानकु पसंद आसीबो। वीडियो पसंद आसले लाइक करंतु शेयर करंतु चैनल जदि नुआ अछंती ताहले चैनल को मोर सब्सक्राइब करंतु। तो देखंतु नरम तुलतुलिया पिठा रेसिपीटी आज आम प्रस्तुत करबा। तो फुल वीडियो को जदि वाच करके प्रस्तुत करेंगे ताहले देखिए परफेक्ट बनिक रेडी हम। आ जदि प्रथम थर ही बनाउछंती ना ताहले भी देखिए परफेक्ट बनिबो। तो चलंतु लेट न कर रेसिपीटी आज आम प्रस्तुत करबा। तो फुल वीडियो को वाच करंतु केमती कोन बनछि जानि परिबे इजिली प्रस्तुत करि परिबे। नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स झिली कुकिंग को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। तुलतुलिया नरम पिठा को बनवाई प्रथमे गोटे बाउल नवा से देखो मुझे गोटे छोट गिनारे कदली को मेस कर रखी चकुटी की रखी से कदली को एड करदे अल्प टिके मुझे छेना एड कर छेनाटा ये पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी आपण मैंने चाहिए करेंगे ना स्किप भी करेंगे। तो एबे कौन करवा ना आम कदली छेना को हाथर हेल्प रे भल से टिके चकुट दवा जेमिति कि कदली छेना पूरा मिक्स हो आ खाइबा समय भारी स्वादिया लगे। तो तापर कौन करवा ना आपको मिक्स कर सारा पर आम से एड करदे अल्प टिके चीनी एड करदे चीनी बदल में आपण मैंने ये गुड़ भी एड करेंगे। तापर स्वाद अनुसार देदेबा लुण लुण को एड कर सारा पर भल से टिके मिक्स करदे ये मिक्स करने द्वारा कौन हम ना चीनीटा जेहेतु गोटा अच्छी आपण मैंने चीनी पाउडर भी एड करेंगे ना गुड़ को ग्रेट कर भी एड करेंगे। तो चीनीटा जमी मेल्ट हम से भल से टिके मिक्स करदेली। तापर छोट छोट पीसेस रे कटिंग कर रखि नड़िया को आम एड करदे नड़िया पीसेस बदल में आपण मैंने नड़िया कुर भी एड करेंगे। तापर कौन करेंगे ना गोटे छोट गिनारे गोटे गोटे गिना अटा एड करदे आउ हाफ गिना से मैदा एड करदे आपण मैंने चाहिए केवल अटार भी बन पारे केवल मैदार भी रेसिपीटा प्रस्तुत करेंगे। तापर अलैच गोलमरिच पुणी से अल्प टिके लवंग को कौन करवा गुंड करके आम से एड करवा देखिए ये आपण मैंने छेना मालपुआर भी स्वाद पाइबे आ पिठार भी स्वाद पाइबे भारी स्वादिया लगे। फ्रेंड्स आपण मैंने घरे प्रस्तुत करूँ ये भी देखिए यही रेसिपीटा भी महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर 56 भोग मध्य गोटे भोग। तो आपण मैंने यही रेसिपीटा बनईकि ठाकुर पाखे भोग भी लगे पारे। तो एबे कौन करवा चामच हेल्प रे भल से मिक्स करदे तापर से एड करवा क्षीर क्षीर बदल में आपण मैंने ये पानी भी एड करेंगे किंतु क्षीर एड करने द्वारा कौन हम ना टेस्ट को बढ़े दे थाए। तो मुझे क्षीर एड कली आ जदि आपण पाखे क्षीर ना जदि अमूल अच्छी ताहले अमूल भी एड करेंगे। तो एबे आम भल से मिक्स करदे एमती बेटरटा बनइबे जमती कि अधिक देखिए बहलिया नथिबो अधिक देखिए पतला नथिबो। तो एबे कौन करवा से अल्प टिके पुणी थे एड करदे आम बेकिंग सोडा एड करवा द्वारा जेहेतु आम रेस्ट पे रखी संगे संगे प्रस्तुत करवा से बेकिंग सोडा एड कली जदि आपण मैंने किसी समय 2 ରୁ 3 घंटा जदि रेस्ट पे रखिए ताहले बेकिंग सोडार आवश्यक ही बिल्कुल नहीं। तो एमती आपण मैंने डायरेक्ट भी बनई पारे। तो एबे पुणी थे जेहेतु बेकिंग सोडा एड कले से आउ टिके क्षीर मु एड करदेली जमी मिक्स हो आउ एबे आम चामच हेल्प रे भल से टिके मिक्स करदे आ देखंतु बेटरटा एमती बनईथिबे जमती आपण मैंने बनाऊे केक पे बनाऊे आ देखिए चकुली पिठा बनाऊे से भाई प्रोसेस आपण मैंने तो अनेक थर मालपुआ बन खाइथिबे किंतु एई मालपुआटा बनईकि देखंतु भारी स्वादिया लगे आ पिठार भी स्वाद आसीबो। जदि मालपुआ केवल बनाया चाहूँ ताहले चीनी यही समय एड करबा बिल्कुल आवश्यक नहीं। आपण मैंने सीरा भी सीरा तो जेहेतु बुड़ेबे मालपुआ जदि एड कर तो चाहिए चीनी को स्किप करेंगे चीनी की गुड़ को। तापर गोटे पेन रे आपण मैंने चाहिए घी भी नहीं पारे रिफाइन तेल भी नहीं पारे तेल कि घी जहाँ भी नौ गरम हो सारा पर मीडियम फ्लेम रे ही आम गोटे गोटे से बेला बा डंकी एड करवा पिठा से बेटर को ताको आम प्रस्तुत करवा मालपुआ बा पिठा देखो आपण मैंने देखी जापे केते बढ़िया आम बनिक रेडी हो गला। तो ये प्रोसेस आम उलट पालट करके फ्राए करदे कलर आसला पर्यंत तापर आम गोटे स्ट्रेनर को बाहर कर रखीदे एक्सट्रा तेल गुड़ाक थे बाहर पीछे। तापर पुणी थे चलतु आ गोटे आपण मानक बनईकि देखई दूची पुणी थे आउ से आउ गोटे बेला आम से एड करवा बेला बा डंकी तापर कौन करेंगे ना आपण जी बड़ साइज पिठा बनवाक चाहिए ना से अनुसार ये एड करेंगे बेटर को। तापर देखो तापर मुझे अल्प अल्प कर गरम तेल एड कर गरम तेल टिके जब एड करदे ताहले देखिए परफेक्टली बहुत बढ़िया फुलिबो। देखो आपण मानक देखई दूची केते बढ़िया पूरा फुलिला ये मालपुआटा आमर बा पिठाटा आमर गोटे साइड टिके फ्राए हो सारा पर पुणी थे उल्टे देवा यही प्रोसेस आम उलट पालट कर कलर आसला पर्यंत टिके भाजी हवा देवा पिठा को बनी सारा पर आम ए गोटे प्लेट को बाहर करदे।
ଦେବା। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମାଲପୁଆ ପସନ୍ଦ ମାନେ ଚିନି ଶିରା ଯଦି କୋଟିଂ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଚିନି ଶିରା ବି ଏଠି ବନେଇକିରି ଆପଣମାନେ ତାର କୋଟିଂ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତିରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ବି ପିଠା ବି ସ୍ୱାଦ ଆସିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ପିଠା ଆଉ ମିଠା ଏଠି ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଦ ପାଇବେ ଏଇ ଗୋଟେ ରେସିପିରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ପିସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, ଭାଜି ହେଇଛି ନଡ଼ିଆଟା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍। ଆଉ ନଡ଼ିଆଟା ଖାଇବା ସମୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ବନେଇଦେବା, ବନେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁତକ ଆମେ ରଖିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ବନିକି ସବୁତକ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା ଅଟା ନେଇଥିଲେ, ହାଫ୍ ଗିନା ସେଥିରେ ମଇଦା ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ବନିକିରି ରେଡ଼ି ଆଉ ଝଟପଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ଶିରାରେ ଆକୁ ବୁଡ଼େଇକିରି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ଦେଖିବେ ଆ ଉପରେ ଯଦି ଚିନି ଶିରା ବି ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ ନା ତାହେଲେ ବି ମାଲପୁଆର ବି ସେ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଖାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଚିନି ଶିରା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଅନେକ ଥର ଚିନି ଶିରା ବନେଇଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଚିନି ଶିରା କେମିତି ବନେଇବେ ସେୟାର କରିସାରିଛି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଚିନି ଶିରା ବନାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅଠାଳିଆ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ସେଇଭଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନି ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତା ଉପରେ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଯଦି ଅଧିକା ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିନି ଶିରାରେ ଏଇ ପିଠାକୁ ବା ମାଲପୁଆକୁ ବୁଡ଼େଇକିରି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। କିଛି ସମୟ ଯଦି ରଖିଦେବେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ତାହେଲେ ସିଏ ଚିନି ଶିରାକୁ ଏବଜର୍ବ କରିଦେବ ଆଉ ପୁରାପୁରି ରସୁଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପାଖରୁ, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଚିନି ଶିରା ଏଡ଼୍ କଲି, ଏତେ ନରମ ଯେ ସେ ପୁରା ଚିନି ଶିରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟା ଆମର ପିଇଗଲା ବା ମାଲପୁଆ ଭଳି, ମାନେ ମାଲପୁଆ ହିଁ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଇବା ସମୟରେ କଦଳୀର ବି ସ୍ୱାଦ ଆସୁଥିଲା, ଛେନାର ବି ସ୍ୱାଦ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନଡ଼ିଆ ଯଦି ପାଟିକୁ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିଥିବ। ତ ଏଇ ତରିକାରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ କରିବି ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ କେତେ ନରମ ପୁରା ବନିଛି। ଆଉ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପୁରାପୁରି କ୍ରିପ୍ସି ଥିଲା। ଛୁଆମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବଦଳରେ 4ରୁ 5 ପିସ୍ ଖାଇବେ। ଆଉ ବଡ଼ମାନେ ବି ତ ଏମିତିରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଠା ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ମାଗି ମାଗି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଅତି ନରମ ବନିଛି, ଯେମିତି ପାଟିରେ ଦଉ ଦଉ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଚିନି ଶିରାରେ ବିଲକୁଲ ବି ବୁଡ଼େଇକି ପୁରା ଡୁବେଇକି ରଖିନି, କେବଳ ଉପରୁ ପକାଇଥିଲି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନି, ଆଉ ସେ ମାନେ ପୁରାପୁରି ନରମ ଜୁସି ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଚିନି ଶିରାକୁ ସେ ଏବଜର୍ବ କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି।